Teren fuuta lillahi ha jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓur'e gunas. Teren fuuta lillahi ha jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓur'e gunas. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lawol gongol min calmini min juurima fof ko dental Côte d'Ivoire, dental Dakar Côte d'Ivoire, ko lomtinoɓe heddiɓe fof arɓe ɗo ko hunde hen goni ɗo garno ko yettodirde e ceerno eɓe gari e keewal e guure hono certuɗe no kalirɗen ni Abidjan, immoriɓe Abidjan nan ɗo, immoriɓe Yamoussoukro nan ɗo, ummoriɓe Korogo nan ɗo, ummoriɓe San Pedro hono nan ɗo, immoriɓe Bouaké nan ɗo, alhamdulillah immoriɓe Dalwa nan ɗo. ɓe gari kadi e keewal sabu won rewɓe dow won rewɓe less, aɗa fama kam ko temedde tumudi naɓe kadi gari hono nan ɗo. ɗum noon ko yettere Allah min jettima ceerno, yimɓe fof goto fof wi weltima eno ceerno yettorani, seedima ceerno, yi ceerno, rewdi e Allah e ceerno e ngal ɗo dinguiral labgal teddugal, goto fof weltima, jogui pellital e ɓerde muɗum, hajuji muɗum en kumtima ko leƴƴi certuɗi gonɗo. ɗum waɗi mamin dokku immiɓe korogoɓe hen goto e mabɓe haala hayso ko konnguɗi ɗiɗi, immiɓe boke ɓe kadi aussi ko hono noon, ummiɓe San Pedro ɗo goto fof e ɗemgal ngal nanata, français o, julare nde, pulaar o foof inchallahu taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous remercions Dieu et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons une ordonnance venant de nos chiouk éminence de Madina Gounas ainsi que Mbour. Et nous sommes invités en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, à partir de 8 mai pour une organisation d'une Hadratou Tariqat Tidjaniya. Tout le monde est invité par une ordonnance venant de nos chiouk éminence. Les Ivoiriens, à partir de Dalwa, Gagnoua, Bouaké, Yamoussoukro, Tumodi, Korogo, ainsi que Abidjan même, et Makori, Trècheville, tout le monde est invité à venir agrandir ce Hadratou Djouma pour que ce soit une manifestation vraiment grandiose. Et à partir du Sénégal, ici Sénégal Tiwawan, Madina Gounas, Mbour et tout Fouta est invité à cette organisation de Hadratou Djoumatou Tidjaniya. Inch'Allah, le 8 mai, on va exécuter cette ordonnance-là avec une exécution spirituelle et sainte et sincère. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah jetti Allah e gardiɗo men ɗo mo garduɗen immade Abidjan, hono immade men Abidjan hono ceerno Bocar Kane. Yiɗo duuɓi fof eɗen garanno, mais duuɓi goɗɗi en garan ko alhamdulillah jetti Allah gila keedi yeeso meɗen ko yeeso tampaɗen kala jiɗɗen yiide ceerno jiyan ɗum probléme fof wala tampere wala hen. Joni noon Hadratou Djouma hono ɓo yimɓe min waɗi en invité à Abidjan le 8 mai 2026 inchallahu. enen immiɓe Korogo, Boké, Yamoussoukro, Dalwa, fay ha Abidjan, fay Tumudi en, fay nokkuji ɗi fof mbaɗama invité en fof wiyen kawru toon so Allah jaaɓi, taweɗen guuri eɗen celli ñagoɗen Allah moƴƴere wonde nde fof taweɗen inchallahu. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. Gimmimi ko Korogo min Dawda Sall, voilà, e inde ceerno Malik Kenem ko minen gimmi Korogo. Bon kawiraɓe men tatoɗen ɗo e mawraɓe min gimmi kadi ko Nioro min kawriti ɗo. Alhamdulillah rabbil alamin, jetti Allah. Assalamu alaikum warahmatullah. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ami ala fuka ala barkada, ami ala kira Muhammadu fuka barkada, ami ambange bago banlaje ne fuku barkada. Ola ansela ni jamana ngona no Sénégal jamana précisément Madina Gounas, Dakar. An wala anga sababu ma ode afaye mi alhaji Chorno Abdoulaye Maïga. alele kala ama sababu ye kana an lasini jamana in kɔnɔ yan o la an mana foyi la yan an nana ala wele de la o la précisément tumudikaw k'a dɔn k'a fɔ ko aw denkɛ o n'aw balimacɛ min Umaru Arama ale filɛ Daka dugukolo kan yan
o la an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ ka dugawu ɲini an fɛ an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ya rabi ala kan ka haminakow nɔgɔya ala kan ka haminakow nɔgɔya ala ka hɛrɛ caman kan ye ala ka hɛrɛ don an ka jamana kɔnɔ min ye Côte d'Ivoire jamana ye ala ka haminakow bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala ka hinɛ an ka taabaw la ala kɛra Muhamadu kosɔn sɔli ala rasul haza salamu alaikum wa rahmatulah wa barakatu alhamdulillah o la a balimacɛ le ne ye Umar Arama ka bɔ Tumodi dugu kɔnɔ ne ni maa min fana na an balimacɛ min ye Sɔlu Ture ale bɛ n'an ye ka bɔ Tumodi an fila de bɔra Tumodi inshallah ka fara Abijankaw fana kan donc o bɛɛ lajɛlen bɛ yan dɔw ma se ka yan sɔrɔ olu bɛ o dayɔrɔw la inshallah donc an nana Tumodikaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la donc Tumodikaw b'a bɛɛ lajɛlen fo an fana bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na inshallah an bɛ jamana yɛrɛ fɔ min ye Senegal jamana président min bɛ nin wagati na n'o ye Diomaye Faye an bɛ foli k'a ye yarabi jamana ye fanga ala k'a d'a ma k'an ka Côte d'Ivoire jamana président fana fɔ min Alassane Ouattara ala k'a ka fanga fana se an bɛ dugawu kɛ an ka jamana min Mali ani Burkina ani Niger fitna min bɛ yarabi ala ka bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen ala kɛra Mamadou Kanu kosɔn sɔli ala rasul inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ici nous représentons Bouaké auprès de notre cheikh Thierno Baka. On voulait dire que vraiment l'organisation est à la hauteur de son nom. Ici il règne un climat de chaleur, bienveillance, sincérité, le partage, la tolérance ici. Sincèrement, ici, on ne se sent pas étranger. C'est comme si on était en Côte d'Ivoire. Et au passage, nous saluons aussi le grand cheikh, qui est Cheikh Al-Khadji Bassoum, qui est à Bouaké. Il n'a pas pu être là, mais nous représentons le cheikh Bassoum. Ici aussi, nous saluons le cheikh Ndiaye depuis Abidjan, précisément à la grande mosquée de Port-Boué. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, ça c'est une information de taille. Voilà, le 8 mai en 2026, voilà, nous avons une information concernant 1 giga Hadratul Juma dans l'ensemble de la Côte d'Ivoire et pour tous les Tidjaniya. Et en un mot, voilà. Donc cette information, c'est pour donner l'information à tous les Tidjaniya de Côte d'Ivoire, tous les musulmans de Côte d'Ivoire, bon, afin qu'on puisse se retrouver voilà, de cette spiritualité d'État, Inch'Allah. Vraiment qu'Allah facilite et puis voilà, à l'année prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum. to seren ɓe hoolaɓe ɓurɓe gunas teren fuuta lillahi ha jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓurɓe gunas